beneath the cleansing flood. Hallelujah. I heard about a mansion He has built for me in glory, and I heard about the streets of gold beyond the crystal sea, about the angels singing and the old redemption story, and some sweet day I'll sing up there the song of victory. Hallelujah, oh victory, Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with His redeeming blood. He loved me ere I knew, and all my love is to Him. He plunged me to victory beneath the fencing. Oh victory, Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with His redeeming blood. He loved me ere I knew, and all my love is to Him. He plunged me to victory beneath the cleansing flood. Thank you, Jesus. Hallelujah. Amen. Yang nato sa pag-indog, alang sa scripture reading o opening prayer. Mayong buntag mga igsoon ko sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo karon nga atong basahon makita diri sa Roma 8:28 hangtod 39. Nga nag-ingon, nasayod kita nga diha sa tanang butang nagbuhat ang Dios alang sa kaayohan niadtong nahigugma kaniya. Kadtong iyang mga tinawag, sumala sa iyang katuyuan. Kadtong gipili ng daan sa Dios. Gilain niya aron may sama sa iyang anak, aron ang iyang anak mahimong kamagulangan sa daghang mga magsuon. Busa gitawag sa Dios kadtong iya nang gilain. Wala lamang niya tawga sila kundili gihimo usab niyang matarong ug gipaambit sa iyang himaya. Karon unsa may atong ikasulti mahitungod niini? Kun dapig kanato ang Dios, kinsay makigbato kanato? Kung wala magdumili ang Dios sa pagtugyan sa iyang anak ngadto sa kamatayon, alang kanatong tanan, dili ba hatagan usab kita niya sa tanang butang nga atong pangayoon kaniya? Kinsay mangahas pagsumbong sa mga piniling katawhan sa Dios? Ang Dios mismo nag-ila kanila nga walay sala. May makahukom ba kanila nga sila sad-an? Wala. Si Kristo Jesus mao ang nagpakamatay og gibanhaw og atoa siya sa tuo sa Dios og nangaliyo po alang kanato. Busa kinsay makapahimulag kanato gikan sa gugma ni Kristo. Ang kasakit ba, ang kalisdanan, ang mga paglutos, ang gutom,
ang kakabus, ang katalagman, o ang kamatayon. Sumala sa giingon sa kasulatan, tungod kanimo, namiligro kami sa tanang panahon, naisama kami sa ihawonon nga mga karnero, dili hinuon. Taliwala ni tanan, may hingpit kitang kadaugan. Binaagi kaniya nga nahigugma kanato. Kay nakasiguro ako nga walay bisan unsa nga makapahimulag kanato gikan sa iyang gugma. Bisan ang kamatayon o ang kinabuhi o ang anghel o ang mga langitnong pamunuan o ang gahom o ang mga butang karon ug sa umaabot nga mga kapanahonan, bisan ang kalibutan sa itaas o sa ilalom, wala gayoy bisan unsa nga unsa nga sa mga binuhat nga makapahimulag kanato gikan sa gugma sa Dios nga naato pinaagi kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. Sige, mag-ampo ta mong atong mga kaisunan, atong ipiyong, atong mga mata kay mag-ampo ta. Amahan na mo nga langit noon sa makausap ka, Lord. Aniya na usab kami Ginoo aron padayon kami nga mangayo pasaylo sa among mga nahimong kalapasan. Lord God Father, pinaagi sa imong bugtong anak, Lord. Salamat kaayo nga wala day makapahimulag sa imong gugma nga ri kanamo, Lord God. Ginoo, bisan unsa pa mga panghitabo, basta tabangi kami, Lord, nga kami usab Ginoo makapadayon kami sa pagpangalagad kanimo. Pinaagi sa balaan nga Espiritu Santo nga mo'y kanunay magtudlo kanamo ug magpahinumdom. Lord God, ug salamat kaayo, Lord, sa maayong panahon usab nga imong gi-provide karong adlaw, Lord. Uban ni kami sa among panimbahon karon, Ginoo. Ikaw magpataliwala kanamo sa kanunay, ikaw magatudlo kanamo. Binaagi sa balaan nga Espiritu Santo kung sa among buhaton, Lord God. Ug sa among usab nga pastor karon, Lord, nga magwali. Kami naghangyo, Lord, nga imo siyang tagaan, Lord, kanunay sa maayong panglawas, maayong panghunahuna, kaalam kanunay. Lord, ug ngadto usab sa among nasud pod, Lord, kami naghangyo, Lord, nga ikaw maghatag, Ginoo, ug pagsinabtan ay usab sa matag usa, labi na, Ginoo, sa among mga naa sa panggobyerno nga nagtrabaho. Lord God, salamat, Ginoo. I-bless usab kanunay among music team ug ang matag usa, Lord God, aniya kanamo karon, Lord God. Ikaw, Ginoo, Lord, among ginahangyo nga padayon ikaw makig-uban kanamo, Lord God. Pasalamatan namo ikaw, Lord Jesus, karon kabuntagon. Diya lamang kanimo, Lord God, Jesus Christ, we pray and we thank you. Amen. Amen and amen. Church, andaw na bata sa pagdaig sa tumbing nga Dios. Hallelujah! Inay mo katapat, daiga ang Dios, igsuon. Daiga ang Dios, atong simbahan ng atong Dios, karon nga buntag. Let us clap our hands. Let us worship our living God. Halina't sama-sama. Hallelujah! Let's clap our hands. Yes, Lord. We worship you. Let us sing. Halina't sama-sama, purihin natin siya. Halina't sama-sama. Hallelujah. Awitan natin siya. Ipalakpak. Ipalakpak ang iyong itaas. Yes, Lord. Lord. Lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Amen. Sing one more time. Halina't sama-sama, purihin natin siya. Halina't sama-sama, awitan natin siya. Ipalakpak ang iyong kamay. Itaas at ikaway. Amen. Lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Ipalakpak. Ipalakpak ang iyong kamay, itaas at ikaway, lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Ipalakpak ang iyong kamay, ipalakpak ang iyong kamay,
taas at ikaw ay lahat ay magsabi, Diyos ay buhay. Lahat ay magsabi, Diyos ay buhay. Lahat ay magsabi, Diyos ay buhay. Shout one more time. Lahat ay magsabi, sumigaw sa galak, hey! Ang lahat ng nilalang, purihin ang Diyos. Hallelujah! May kagalakan, sumigaw sa galak, ang lahat ng nilalang, purihin ang Diyos ng may kagalakan. Wagas na papuri, wagas na papuri, sa Kanya ay bigay. Purihin Siya, awitan Siya, luwalhatiin Siya. Sumigaw! Sumigaw! Woo! Sa galak, Yes! Ang lahat ng nilalang, purihin ang Diyos ng may kagalakan. Sumigaw! sumigaw Sa galak! galak. Yes! Ang lahat ng nilalang, purihin ang Diyos ng may kagalakan. Wagas na papuri, wagas na papuri, sa Kanya ay ibigay. Purihin Siya, Purihin siya, awitan Siya, awitan siya. luwalhatiin Siya. Wagas na papuri, wagas na papuri, sa Kanya ay bigay. Yes, Lord, purihin Ka, Purihin siya, awitan Ka, O Diyos, awitan siya. luwalhatiin Siya. Sumigaw! Sumigaw Woo! sa galak. Yes! Yeah! Ang lahat ng nilalang, purihin ang Diyos ng may kagalakan. Sumigaw! Sumigaw Woo! Sa galak! Yes! Ang lahat ng nilalang, purihin ang Diyos ng may kagalakan. Sumigaw! Sumigaw Woo! Sa galak! Yeah! Ang lahat ng nilalang, purihin ang Diyos ng may kagalakan. Sumigaw! Sumigaw Sa galak! Yeah! Ang lahat ng nilalang, purihin ang Diyos ng may kagalakan. Hallelujah! Padayon ta sa pagdaig sa atong mga Diyos. Yes, Lord. Hallelujah! Labi ko, O Diyos, sa iyo aawi. Yes, Lord. Ika'y papurihan sa kalangitan. Mga labi ko, O Diyos, sa iyo aawi. Ika'y papurihan sa kalangitan. Aking kamay itataas ka, pangalan mo'y luwalhatiin. Pagkat ikaw, O Diyos, ay dakila. Napakasayang papuri, napakasayang magbigay papuri. Labis na galak, labis na galak, nararamdaman. Hallelujah! Pupurihin ka sa bawat tugtugan. Pupurihin ka sa bawat galaw. Itataas ang ngalan mo magpagkailanman. Yes, Lord. Hallelujah. Sa taglay mong lakas, O Diyos, purihin ka. Kasi
sisigaw sa buong mundo. Sisigaw sa buong mundo, labis mong gawa. Puso ko ay tuwang-tuwa, puso ko ay tuwang-tuwa. Kasiyahan ay umapaw. Amen. Katapatan mo, O Diyos, ay dakila. Napakasayang magbigay papuri. Yes, Lord. Labis na galak nararamdaman. Pupurihin ka sa bawat tugtugan. Pupurihin ka sa bawat galaw. Itataas ang ngalan mo magpakailanman. Napakasayang magbigay papuri. Amen. Labis na galak nararamdaman. Pupurihin ka sa bawat tugtugan. Pupurihin ka sa bawat galaw. Itataas ang ngalan mo pagpagkailanman. Hallelujah. Yes, Lord. Sa taglay mong lakas, O Diyos, purihin ka. Amen. Lift our hands. Sisigaw Sa buong worship the Lord. Simbahang Diyos, iksuon. Suko ay tuwang-tuwa, kasiyahan ay umaapaw. Tapat ikaw, O Diyos, ay dakila. Sing na mo siya. Napakasayang magbigay papuri. Hallelujah. Labis na galak na nararamdaman. Pupurihin ka sa bawat tugtugan. Sa bawat galaw. Itataas ang ngalan mo magpakailanman. Labis na galak. Yang magbigay papuri. Yes, Lord. Labis na galak na nararamdaman. Pupurihin ka. Bawat tugtugan. Yes, Lord. Pupurihin ka sa bawat galaw. Itataas ang ngalan mo magpakailanman. Magpakailanman. Amen. Hallelujah. Yes, Jesus. Itataas ang iyong pangalan, O Lord. Yes, Jesus. Blessed be the name of our Lord Jesus Christ. Hallelujah. Praise you, Jesus. Blessed be your name on high, O Lord. Wala kami laing Diyos nga simbahon. Walay laing Diyos nga pasidunggan. Kun Diyos nga nagluwas kanamo. Ang Diyos nga naghigugma kanamo sukad pa kaniadto. Ang Diyos nga matinud-anon. Puno sa gugma, puno sa grasya. Dakila ka. Ikaw ang tunay na dakila. Diyos ka sa amin. Ikaw lamang
Wala na ilain, O Dios. Ang ayan ka nga pagasimbahon. Church, padayon ta. Kahalaran ang atong Dios sa atong mga pagdaig, sa atong kinabuhi. Simbaha ang imong Dios. So, yes, Jesus. O Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Yes, Lord. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mo lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, wala nang papantay sa kabutihan mo. Yes, Lord, ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais ko sa lahat ng panahon. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin, O God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Yes, Lord. Yes, Jesus. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Aming Ama. Hallelujah. Yes, Jesus. O Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Let's lift our hands and worship the Lord. Yes, Lord, worship. You are King. Hallelujah. Singin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Sa lahat ng panahon, sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Aming Ama. Jesus. Yes, Lord. Ang ayan ka, O God. Yes, Jesus. Sa lahat ng panahon, O God, sasalamatan ka, O Diyos. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko.
aming sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, maghari ka, magiwanag ka sa buhay ko, aming Ama. Yes, Lord. Aming Ama. Yes, Lord. Maghari ka. Dakila ka, O Diyos. Hallelujah. Hari ka, O God. Hari ka. Ikaw lamang, O Diyos, ang aming sasambahin. Our King of Kings, our Lord of Lords. Blessed be your name on high. Hallelujah. Amen and amen. Atong palakpakan ng atong hari o ang atong Diyos. Hallelujah. Praise the Lord. God bless everyone. You may now take your seat. Hello. Mayong buntag sa atong tanan. Praise the Lord. God is good. Amen. Today we celebrate Mother's Day, and at this time we want to honor all the mothers, no? And greet them Happy Mother's Day to all of you. And sa atong mga pagampo, atong itugyan ang atong mga mama, no? Imong mama, let's lift them to the Lord and surrender their lives, and let's thank God for the lives sa atong mga mama. So kung anak man ka, pasalamati ang Ginoo and tungod sa imuhang inahan. And remember your mother and pray for your mother this morning. So kung wala naman kay mama niya, ikaw inahan, you can also remember other mothers na nailhan nimo. Let's pray. Ta? Heavenly Father, we praise you and we thank you, Lord God, for today. Thank you so much for your grace, for your mercy, and for your love to each one of us. Ginoo, nasayod kami nga sa tanang butang, ikaw ang Diyos. And in everything, O Lord, you have orchestrated our life because we know nga among kinabuhi sa kalibutan, dili aksidente. And you have used women, Lord God, mothers, aron mahimugso kami dili sa kalibutan ug imong mabuhat ang imong kabubuton sa matag usa kanamo. So we just want to remember all mothers today as the world celebrate Mother's Day. Father, we know how hard the life of a mother is, the sacrifices, Lord God, na ilang gibuhat just to carry sa kinabuhi diri sa kalibutan. Sa pag-amuma, O Lord, sa pag-atiman sa pamilya. Sometimes they just cry in silence. They don't speak about the struggles and the problems that they are experiencing day by day, the burdens na ilahang ginatubang. But Lord, we know that you know it all. Nasayod ka, O Lord, sa tanang kaagi, sulod sa kasing-kasing o kabugaton sa matag inahan nga naa dinhi karon. Salamat, O Lord, na imuha silang tandugon, imuha silang panalanginan, imuha silang gakson, o imuha silang punon sa imuhang paghigugma, O Lord. Father, continue to move and work, Lord God, in their lives that they can fulfill your very purpose, Lord God, and that the light of Christ will shine, Lord God, silang makinabuhi. Father, we just want to honor you today, even as we continue, Lord God, with our worship and hear your word. I pray, O Lord, na magapamuhat ka sa mong taliwala karon. Ang imong presensya mo ay magauban nga ni kanamo. Ang imong balaang Espiritu Santo mo ay magapamuhat sa mong taliwala. Ang imong balaang Espiritu Santo mo ay magatandog sa mga kasing-kasing. O ang imong gugma, O Lord, mo ay magapuno sa matag usa kanamo karon. Kining tanan, among ginauli, ginasangat nga na kanimo sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Sa makausa pa, maayong buntag sa atong tanan. Pwede ba ninyo i-greet ang inyong mga igsuon din ha? Tapad na maayong buntag. And nalipay ko nga anaa ka dinhi karon sa simbahan. So praise the Lord sa kinabuhi sa matag usa nga anaa dinhi karon. Before ta maminaw sa pulong sa Ginoo, let us confess first what we believe as the Good Shepherd Church members. So please repeat after me. Jesus is my Savior. I am His disciple. I am a Bible reader.
I am a man of prayer. I am an evangelist. Amen. Our passage for today is taken from the book of Romans, sa libro sa taga-Roma, Kapitulo 8, versikulo 28 hantod sa 39. And we will be reflecting upon this passage this morning. So I hope that you will open your Bible with me as we go through this passage this very morning. For the past Sundays, we've been talking about the book of Romans. Now, maugid niya ito ang gibalik-balik o hisgot. And throughout the passages na gipangwali for the past Sundays, it only speaks one thing. Isa lang yun. And that is the love of God. Ang kadako sa gugma sa Dios nga luyo sa ato ang pagkamakasasala. Gibuhatan niyang matarong sa iyang atubangan, even though dili ta takos na mudawat sa gugma sa Ginoo, apan nag-awas-awas. Grabe yun ang pag-awas-awas sa gugma sa Dios nga siya mismo nangitag pamaagi. Aron ikaw ug ako mahimong takos sa iyahang atubangan. Aron ikaw ug ako makaambit sa himaya sa Ginoo. Ug aron ikaw ako maka-experience sa bag-ong kinabuhi nga uyon sa kabubuton sa Dios. Wala tay gibuhat ana. The Bible tells us only by faith pinaagi sa atong pagtuo nganha kang Kristo nahimo kitang matarong atubangan sa Dios. And in the book of Romans chapter 8, gi-explain pa gyud dinhi ni Pablo bali final blow aron masabtan gyud nato kung unsa gyud kalapad, kalalom, kataas ang gugma sa Ginoo sa atong kinabuhi. And that we are accepted by God. And that God is no longer angry with us. And that God cares for each one of us. Ingon siya dira sa Roma Kapitulo 8 versikulo 1, nga kinsa man ang anak kang Kristo, they are no longer under condemnation. We are already free from the wrath of God. Ang kasuko sa Dios gibubo na dito kang Kristo, and now we have the freedom to face God. Now the question is, my dear brothers and sisters in the Lord, do you believe that God loves you? Amen? Mutanaw doon na imong katapad, be? Nagtuo ba ka nga gihigugma ka sa Dios? Maybe some of us believe that God loves them. Pero sometimes na ay mga circumstansya sa kinabuhi, na ay mga suffering sa kinabuhi that makes us question the love of God. When everything is well, okay, we know, oh, God loves me. God died for my sins. God cares for me. But then every moment we experience suffering, we experience persecution, we experience the burdens and the hardships and the trials of life in any way. You can mention ang tanang mga problema, kasakit o kapait na inyong matubangan, then you start to question the love of God in your life. Moingon gid ka nga, hala, nahigugma gid kaya ang Ginoo sa kuha? Nganong pobre man ko, Lord? Nganong wa man ko'y gikaon karon, Lord? Ingon ka wala na ka nasuko sa kuha. Pero nganong ingani man akong nagihan? Nganong namatay man niya akong minahal sa kinabuhi? Nganong nagkasakit man ko? We start to question the love of God based on our circumstances. But our passage today will prove to each one of us that whether or unsa man ang inyong ginaagihan karon, ang paghigugma sa Dios sa matag usa kanato wala nag-usab. Ang paghigugma sa Dios nganhi kanato wala kini nag-usab. Anaa man ka sa kasakit karon, aduna man kay ginabati sa imong panlawas, anaa man ka sa kapobrehon, anaa man ka sa mga struggles, anaa man kay daghang mga tao nga nagpalibot sa imo nga wala ganahay sa imo o wala mahigugma sa imo, gisalikway man ka sa mga minahal sa imong kinabuhi. Timan-e mga igsuon that God loves never change. Sa man God, that's the problem. That's the time no, na we question our worth.
Hala, basig, every time gali na may tabo sa to nga dili maayo. Hala, basig na ako'y nabuhat na daotan sa Ginoo. Hala, Lord, nasuko kaya ka sa kuha? Hala, Lord, unsa di ako nabuhat? Hala, daghan kitag mga ingana. But the Bible tells us the certainty of God's love to each one of us. And that is the title of our message karon. Ang kasiguraduhan sa gugma sa Dios sa atong kinabuhi. Duha ka butang ang atong matun-an diri na magpakita na aduna kitay kasiguraduhan na ang Dios na higugma nga ni kanato. Una, ang katuyuan sa Dios na maayo. God's good purpose will prove to us that He loves us. Ikaduha, that God is for us and not against us. God is on our side. These are the two things that will prove to us that God loves us. Ingon dinhi sa Roma kapitulo 8 bersikulo 28 hantod sa 30, nag-ingon dinhi, nasayod kita nga diha sa tanang butang nagbuhat ang Dios alang sa kaayuhan ni adtong nahigugma kaniya. Kadtong iyang mga tinawag sumala sa iyang katuyuan. Kadtong gipili ng daan sa Dios, gilain niya aron mahisama sa iyang anak, aron ang iyang anak mahimong kamagulangan sa daghang mga magsuon. Busa gitawag sa Dios katong iya nang gilain, wala lamang niya tawga sila kundili gihimo usab niyang matarong o gipaambit sa iyang himaya. The Bible clearly tells us, nasayod kita nga diha sa tanang butang, whether good or bad, maayo man o dili maayo, favorable circumstances or uncertainties in life, the Bible tells us, kining tanan nagbuhat ang Dios alang sa kaayuhan ni adtong nahigugma kaniya o gitawag alang sa iyang kabubuton. Always remember that for those who love God, they have this wonderful promise and a beautiful privilege that whatever happens in their life, unsa may mahitabo silang kinabuhi, it will always be for our good. It will always be for the good of God and for the good of those who love Him. That is very clear nagiingon nganhi sa Biblia. Whether that is a bad thing, a painful thing, that every circumstances the Bible tells us, it will always be for the good of those who love God. Now, naay qualifier din mga igsuon. Only to those who love God and called according to His purpose. It means for every children of God, there's no such thing as a random thing. Everything in our life is ordained by God. Nothing that we experience here on earth is outside the will of God. He allows certain things to happen in our life because God has a good purpose on it. And we need to believe on that. We need to believe and trust the heart of God. Pastor, grabe yung kapait na akong naagihan karon. Nganong naagihan man ako ni? Nganong nasinati man ako ni? We question a lot of things before God. But my dear brothers and sisters in the Lord, our circumstances here on earth is just too little compared to the grandness of the plan, sa plano sa Ginoo sa atong kinabuhi. Take for example the life of Joseph. Joseph at 15 years old, he did not do anything wrong. Wala siya nabuhat na mali. But his brothers hated him. Nasuko ang iyang mga igsuon sa iyaha. Kabalo mo sa gibuhat sa iyaha? Gibaligya siya sa mga igsuon. Nagplano pa sila nga patyon. Apan ilang gibaligya. Joseph was sold to the Egyptians. And when he arrived in Egypt, he was so young. Wala siya nasayod sa may tabos siyang kinabuhi. He was placed in a certain
land, dili siya kabalo sa ilang inistoryahan, wala siya kabalo sa ilang kultura, wala siya pamilya. Nobody was there on his side. He became a slave. But he worked hard, believing that God has a purpose in his life. So he worked in the household of Potiphar. For how many years? He was faithful. He tried to be good. And he was promoted from becoming a slave to a manager of the house. But circumstance happened. The wife of Potiphar accused him of rape. Wala siya gibuhat na mali. He was tempted by this woman. He chose to run away. He did what is right. But you know what happened? He was accused of rape. And because of that, he was put in prison for 2 years. In the lowest part of the land, kung asa nakapuyo, asa gibutang ang tanang kriminal sa lugar. Siguro if you are Joseph during that time, you will question God, Lord, grabe, gibaligyan ako sa mga igsuon. Karon nagbuhat kog matarong. Why am I in this certain place? Nga naman, Lord? Siguro we question. But God used that circumstance for the purpose of God and for His good. That very prison was the place wherein God showed to him unsa kadako ang kabubuton sa Ginoo sa iyahang kinabuhi. Out of that pit, out of that prison, God raised him to become the governor, the land of Egypt. According to Joseph, the moment he faced his brothers, you intended to harm me. You do evil against me. But God turned it for good. Kabalo mo nga no? Because Joseph loved God. In the same way sa ato mga igsuon, God does not waste our circumstances in life. He does not waste our suffering. He does not waste all the struggles that God allowed us to experience. We just need to hold and believe that He has a purpose in everything that He allows in our life. And the very basis of that, my dear brothers and sisters in the Lord, is that His plan is for our good, not for our happiness. Naay kalahian, dakong kalahian dira mga igsuon. Sometimes we think that since God loves me, God cares for my happiness. No, that's wrong. Because not everything that gives you happiness is good for you. Always remember that. Not everything that makes you happy is good for you. So God's plan is always good. He pushed us into certain circumstances in life because He wanted us to experience what is good. So my dear brothers and sisters in the Lord, if naay relationship na kailangan mabungkag, God allows for our good. If naay mga opportunity na gisiradan sa Ginoo, God allowed it. We need to believe that it is for our good. If you are struggling today, you are in pain today, God intended it for your good. Now, I may not give you the clear answer why God allows certain suffering to happen in our life. But the Bible clearly tells us, our sufferings
the bad things, the painful things that God allowed us to experience, first, according to the Bible, is God's discipline to us. God wants to discipline His children so that first, we will not love this world. Nga naman, kay naapay nindot na giandam ang Ginoo para sa tua. Imagine, my dear brothers and sisters in the Lord, if the only thing that you will experience here on earth is happiness, I don't think so you will love heaven. You will not love heaven. You will not long for heaven. So God allows painful circumstances in our life so that we will realize that this world is not our home. Dili ni mao ang atong balay. Ikaduha, the Bible allows painful circumstances in our life because He wanted to mold us. He wanted us to grow spiritually. He wanted us to be conformed into the image and likeness of Christ. That's the beauty. Those are not random things. God chose those things for you. Because God knows that will be for our best. Sometimes, naman ko'y baby karon, baby promise is 3 months old. And sometimes it pained me to see her struggling. Baby ba nga kanang sige hilak, sige siya kilid, kay gusto na siya mukulob. Na siya siyang season karon na gusto siya mukulob. One time, nang hugas kong plato, ibilin ako siya sa kwarto, nihilak ang bata. So gitry na ako siya silip, gusto na siya magkulob. I wanted to help her. Gusto na ko siya tabangan. Kaya nagahilak siya. But then I composed myself. Ibalik ko panghugas ng plato. I just speak to myself that is necessary for her so that she will learn how to another phase growth sa iyang life. And amazing. The next time ako siyang nakita, nihilom na siya. Kabalo mo na unsa na siya? Nagkulob na. This is necessary. This is part of life. This is how we grow. We need to embrace it, my dear brothers and sisters in the Lord. Sometimes we complain to God whenever God allows circumstances. But always remember this. God does not intend these things to destroy us. Dili gusto sa Ginoo nga dauton ta. And the very basis of that, my dear brothers and sisters in the Lord, that God works together for the good of each one that loves Him, the very basis of that is the very salvation of God, the plan of His salvation. In verses 29 to 30. This is what the Bible tells us, the beauty of how God saves people. According to Paul here, that we are chosen by God even before the creation of the world. Even before you are born here on earth, the Bible tells us that God already knew us. Nasayod na, nakaila na, nakabalo na ang Ginoo sa atong kinabuhi. We are already in the mind of God before palang ka na tao dinhi sa kalibutan mga igsuon. And according to Paul here, kadtong gipili ng daan sa Dios, gilain niya aron mahisama sa iyang anak, aron ang iyang anak mahimong kamagulangan sa daghang mga magsuon. Busa gitawag sa Dios katong iya nang gilain. Wala lamang niya tawga sila, kundili gihimo usab niyang matarong o gipaambit sa iyang himaya. Now the Bible tells us very clearly here, before pa lang daw ta nahimugso, we are already in the mind of God. And God has intended a very wonderful plan for each one of us, that He wanted us to be part of His family. Jesus is the very firstborn brother among us.
And this is the plan of God. He lead us all the way so that we will know who Jesus is, so that we will be like Him. God planned all these things. The moment you believe in Jesus, God planned for that. It is God who drew you to Jesus Christ so that you will see the glory of God. You will see the plan of God. And this is the plan of God. That we will be glorified together with His Son. Makaambit kita sa himaya sa Diyos. That is the very purpose of our salvation. Our salvation, ang imong kaluwasan mga igsoon, is not an accident. It's not just because of your will, but because God planned all of it for you to believe in Jesus Christ and for you to experience eternal life in Him. If God planned our salvation, if God plans that we will believe in Jesus and that we will destined to reign for eternity, then God also ordained all events in our life. And it will lead us to the second point, my dear brothers and sisters in the Lord. The certainty that God loves us is not just His plan is always good. That the second point will tell us that God is not against us. He will always be on our side. Verse 31 to 37 tells us, Karon, unsa may atong ikasulti mahitungod niini. Kung dapig kanato ang Dios, kinsay makigbatok kanato. Kung wala magdumili ang Dios sa pagtugyan sa iyang anak ngadto sa kamatayon alang kanatong tanan, dili ibahatagan usab kita niya sa tanang butang nga atong pangayuon kaniya. Kinsay mangahas sa pagsumbong sa mga piniling katawhan sa Dios. Ang Dios mismo nag-ila kanila nga walay sala. May makahukom ba kanila nga sila sadaan? Wala. Si Kristo Jesus mao ang nagpakamatay ug gibanhaw ug atua siya sa tuo sa Dios ug nangaliyupo alang kanato. Busa kinsay makapahimulag kanato gikan sa gugma ni Kristo? Ang kasakit ba? Ang kalisdanan? Ang mga paglutos? Ang gutom? Ang kakabos? Ang katalagman? O ang kamatayon? Verse 37, Dili, hinuon, taliwala ani ining tanan, may hingpit kitang kadaugan, pinaagi kaniya nga nahigugma kanato. You know, this is a wonderful promise to each one of us. Paul tells us very clear that we have victory over all circumstances in this life. Because God has given us Christ. We know that we are living in a fallen world. Nasayod ta na, mga igsoon. We are living in a world that is uncertain. Walay kasiguraduhan. Ang imong kinabuhi, ang akong kinabuhi, ang imong kaugmaon, ang akong kaugmaon, kining tanang butang, dinhi sa kalibutan, walay kasiguraduhan. But the Bible tells us that despite of this fallen world, to those who love God, they have victory in the Lord Jesus Christ because God is always for them. God will be there on the side of His children. And the very guarantee of that is that Jesus Christ, the very precious Son of God, na wala niya gidumili siyang kaugalingon, ay ang gihatag nga ni kanato. And since God gives us Jesus Christ as a guarantee, we have now the confidence that whenever we face there's certain things, kasakit,
kalisdanan, paglutos, kagutom, kakabus, katalagman o kamatayon. Aduna kitay kadaugan ni ining tanan. Amen. Amen ba? Igsuon. Pwede ba nimo ingnon ang imong katapad? Aduna kay kataugan dinha kang Kristo. Muna igsuon, di ta mabalaka. Kay klaro kayo, kasakit, kalisdanan, paglutos, kagutom, kakabus, katalagman, even ang kamatayon, dili makapahimulag nganhi kanato gikan sa gugma sa Dios. Now, whenever you face these things, I hope, my dear brothers and sisters in the Lord, that our first reaction is not questioning God. Whenever we face these things, we don't murmur before God. We don't question the plan of God. Take for example si Job. Kasi kaila kang Job din eh. We all know Job, tama? Job was a righteous man. But in just one day, everything that he owned was taken away. Iyahang mga hayop, iyahang mga kabtangan, even ayang napulo ka anak, gipanguha sa iyaha. One day. Everything was gone. Kabalo mo sa tubag ni Job? When everything was taken away from him, this is what Job said. Blessed be the name of the Lord. He just worshiped God. Iyang gidayeg ang Ginoo. He said, niabot ko din sa kalibutang hubo, muhawa ko aning kalibutanang hubo. I just want to bless the Lord. Blessed be the name of God. And I hope in the same way, in the same manner, my dear brothers and sisters in the Lord, whenever we face difficulty in this present life, we can learn to thank the Lord. You can learn to thank God in everything that you experience in this world. According to Job, the moment Satan put sickness sa iyang lawas, his wife told him, tungluhan na ng Ginoo, padayon makagsimba ng Ginoo nga tanawa ra gud ang kahimtang nimo karon, naglisod gali ka. Ana iyang asawa. Tungluhan na imong Ginoo. Tanawa gud na imong wala na imong mga anak, imong mga kabtangan. Tanawa na imong lawas. Napuno sa nuka. Kabalo mo sa ingon ni Job. Mudawat lang badaytag unsay maayo sa Dios ug dili daotan. For Job, he knows for sure that his situation does not affect the goodness of God in his life. In the same way, my dear brothers and sisters in the Lord, I hope that we can have the same confidence inside our heart that whenever God allows certain circumstance and suffering in our life, that is not meant to destroy us. But God has a wonderful purpose why He allowed that. Amen. Sa katapusan, mga igsoon, I want you to repeat after me, because the next verses is just so wonderful to confess. I want you to put your hands sa inyong kasing-kasing. And let us read this passage as a prayer of confidence nga na kanimo ug nga ni kanako. Please repeat after me. Kay nakasiguro ako nga walay bisan unsa nga makapahimulag kanako gikan sa iyang gugma.
bisan ang kamatayon o kinabuhi, mga anghel, mga langitnong pamunuan, mga gahom, o ang mga butang karon, ug sa umaabot nga kapanahunan, bisan ang kalibutan sa itaas o sa ilalom, wala gayoy bisan unsa sa mga binuhat nga makapahimulag kanako gikan sa gugma sa Dios nga anaa kanato pinaagi kang Kristo Jesus nga akong Ginoo. Let us come to the Lord in prayer. Heavenly Father, indeed you have given us everything, O Lord, to prove to us that you loved us. You have given everything that we need. Every proof, Lord God, we can find that you care for each one of us. So, Father, I pray in Jesus' name, pahumuka ang among mga kasing-kasing, O Lord. Tanggala ang walay pagtuo sulod sa among kasing-kasing. Aron kami makapaubos nga na kanimo, O Lord. Ug aron among makita ang imong kabubuton nganhi kanamo. Lord, salamat. Kay anaa ka sa kanunay, sa pagdumala, O Lord, sa kinabuhi sa imong mga kaanakan. Anaa ka sa paggiya nga ni kanamo. Anaa ka, O Lord, sa pag-atiman nga ni kanamo. Anaa ka, O Lord, sa pagbantay nga ni kanamo. Sa Amahan, wala kami angay kabalakan. Unsa man ang among mga naagihan aning kinabuhia, o unsa pa ang among maagihan in the future, O Lord, because we know that we are secure in your love. Ingon kasi mong pulong, O God, na ang imong tuong kamot maoy naggunit nga ni kanamo. Ug walay maskin unsang matang aning kalibutana, O Dios, ang makapahimulag nga ni kanamo gikan sa imong gugma. Salamat, O Dios, sa samang kumpiyansa na imong ihatag nga ni kanamo. Ug luyo ni O Lord, nasahod kami na kung unsa man ang mga matang sa panghitabo na posible namong maagihan, adunay kalipay, magpabilin ang paglaom sulod sa mga kasing-kasing. Kay kining tanan, O Lord, para sa among kaayuhan. Busa, Amahan, salamat that you will help your children today in whatever circumstance that they are facing, that they can reign in this life, that they can rise up, and that they can live a victorious life. And that through that, your glory will shine in our life, O Diyos, na indeed we are serving a living God. Indeed, we are serving a good God. Indeed, we are serving the God who created everything. Father, we just want to bring you glory, honor, and praise. In Jesus' mighty name, amen and amen. This time, let us prepare our minds and our hearts as we give our offering to the Lord. As our sister here will give and offer a special number to God. Let us give joyfully to God. The mystery of the cross I cannot comprehend. The agonies of Calvary. You, the pearl
perfect Holy One, crush your Son, who drank the better cup reserved for me. Your blood has washed away my sin. Jesus, thank you. The Father's wrath completely satisfied. Jesus, thank you. Once your enemy, now seated at your table. Jesus, thank you. By your perfect sacrifice, I've been brought near. Your enemy, you've made your friend. Pouring out the riches of your glorious grace. Your mercy and your kindness know no end. Your blood has washed away my sin. Jesus, thank you. The Father's wrath completely satisfied. Jesus, thank you. Once your enemy, now seated at your table. Jesus, thank you. Lover of my soul, I want to live for you. Lover of my soul, I want to live for you. Lover of my soul, I want to live for you. Lover of my soul, I want to live for you. Your blood has washed away my sin. Jesus, thank you. The Father's wrath completely satisfied. Jesus, thank you. Your blood has washed away my sin. Jesus, thank you. The Father's wrath completely satisfied. Jesus, thank you. Once your enemy, now seated at your table. Jesus, thank you. Once your enemy, now seated at your table. Jesus, thank you. Let us pray. Heavenly Father, we praise you and we thank you, Lord God, for everything that you have given us. Salamat, Lord, sa padayon nimo na pag-provide sa mong gikinahanglan, sa pagtagbo, Lord God, sa mong gikinahanglan sa matag adlaw-adlaw. And indeed, O Lord, wala gid ka nagpakyas nga ni kanamo. You are faithful in all your promises, O Lord. And here are, O God, ang mga abot sa mga kamot. And we just want to offer it back to you and give it back to you
Panalangin ka ni O Lord na aron magamit para sa imong kaymayaan, even as we entrust our resources, our money unto you. Thank you, Father, da padayon ikaw magatagbo nga ni kanamo. Padayon ka magabubo sa imong panalangin o sa imong pabor nga ni kanamo. Kining tanan among ginahatagan na kanimo sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So before sa atong mga announcements and reminders, we just want to greet happy Mother's Day to all mother nga na din niya atong palakpakan, no, ang atong mga mama. Thank you so much for your life. Salamat sa iyong mga kinabuhi. And we have special video presentation din niya para sa atong mga mama. And we also encourage the children. I think na yung mga papel na available if you want to write something sa inyong mga mama karon while waiting na mahuman ang video, you can write, and after sa video, we want to acknowledge ang mga mama to please stand and receive your letters para gikan sa inyong mga anak. Sige. I bet you could have used me. Just a little time alone. But you let me be your little shadow, following wherever you would go. Then I got a little older, and you gave me space to grow. I don't ever seem to tell you enough. I want you to know, when God made you my mother, He knew I need. When He picked you from the others, He could already see that you would be my hero and everything I wanna be. When God made you my mother, He was being good to me. I come to you with all my secrets, and you never ever judge. And when I'm falling in my weakness, you give me strength to stand back up. No amount of miles could separate us. No place where I don't feel your love. You say I'm the gift that heaven gave you, but mama, I'm the lucky one. 'Cause God made you my mother. He knew I need. When He picked you from the others, He could already see that you would be my hero and everything I wanna be. When God made you my mother, He was being good to me. I'm gonna try to fill your shoes. 'Cause Palakpakan. Sige, so we want to acknowledge all the mothers nga na din here. Please rise up. Tindog, no? Mga mama. Sige daw, atong mga mama din ha. May I request you to please rise and stand. Sige, ulong-ulong mga mama. Dapat to. Si naay mga Okay. So, praise the Lord sa inyong mga kinabuhi, no? I believe God really saw everything, all your struggles or your circumstance. And
The Lord loves each one of you. So we want to bless and pray for all our mothers nga na din sa Macau Sapa. So we want you to please raise your hands, no, and para sa itong mga mama, and remember them and bless them with our prayer. Ta? Heavenly Father, indeed you care for each one nga naa dinhi, O Lord, na mga mama. Father, sometimes ang ilang ginabuhat, dili kayo ma-appreciate, Lord God, sa mga anak. But nasayod kami nga everything, Lord God, that they are doing, O God, for their family is honored by you. So we want to bless them, O God, with these blessings of strength, good health, a joyful heart, a peaceful mind, even, Father, a purposeful life. Father God, pour out your Holy Spirit unto them. Open your heavens, O Lord, and pour out your favor nga na kanila. I pray, Father, that they will see the fruit of all their sacrifices, O God. They will receive reward, Lord God, of everything, Lord God, na ilang gihatag, Lord God, para sa ilang pamilya, O Lord. And Father, give them a heart also that whatever they do, Lord God, you are honored, Lord God, sa ilang kinabuhi. Lord, embrace them kanunay sa imong gugma. Clothe them, O Lord, with your presence, O God. Enable them day by day, O Lord, that they can do the things, Lord God, that you have called them to do. So, Father, may your Holy Spirit, Lord God, fill them and empower them in Jesus' name. Amen and amen. So, makausap pa, let us give a hands to them. Happy Mother's Day. And for our announcements and reminders, so first, we want to welcome our newcomers. So, naabay mga nag-join sa to for the first time, ug simba.